Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we are from Group 2. In this occasion, we will presentation about procedure text. The member of Group 2 is 5 people. Among them are Agni, Annisa Azhari Amanda, Della Iris Widiandari, Entin Suhartini, and Lazulpa Nabila. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Anggota dari kelompok 2 ada 5 orang. Di antaranya yaitu Agni, Annisa Azhari Amanda, Della Iris Widiandari, Entin Suhartini, dan Lazulpa Nabila. There are the points that we will explain. Ada poin-poin yang akan kami jelaskan, di antaranya the definition of procedure text will be explained by Lazulpa Nabila. Pengertian dari prosedur teks akan dijelaskan oleh Lazulpa Nabila. The generic structure of procedure text will be explained by Agni. Struktur umum dari prosedur teks akan dijelaskan oleh Agni. The purpose of procedure text will be explained by Lazulpa Nabila. Tujuan dari prosedur teks akan dijelaskan oleh Lazulpa Nabila. The language features will be explained by Entin Suhartini. Fitur bahasa akan dijelaskan oleh Entin Suhartini. Common form will be explained by Della Iris Widiandari. Bentuk umum akan dijelaskan oleh Della Iris Widiandari. Example of procedure text will be explained by Annisa Azhari Amanda. Contoh dari prosedur teks akan dijelaskan oleh Annisa Azhari Amanda. Tips for writing a great procedural report will be explained by Della Iris Widiandari. Tips untuk menulis prosedur teks yang baik akan dijelaskan oleh Della Iris Widiandari. Definition of procedure text. Definisi teks prosedur. There are 3 definitions about procedure text. Ada 3 definisi tentang teks prosedur. The first, text is that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. For example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau manual operasi. Misalnya, bagaimana menggunakan video, komputer, tape recorder, mesin fotokopi, mesin fax. The second, text that instruct how to do a particular activity. For example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules. Kedua, teks yang menginstruksikan cara melakukan aktivitas tertentu, misalnya resep, aturan jalannya permainan, eksperimen ilmu, aturan keselamatan jalan. The third, text that deal with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed. Ketiga, teks yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya bagaimana hidup bahagia, bagaimana sukses. The
The purpose of procedure text is to tell reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. The generic structure of procedure text. Procedure text has a generic structure schema. Here is the generic structure of procedure text. Struktur umum teks prosedur. Teks prosedur memiliki skema struktur umum. Berikut adalah struktur umum dari teks prosedur. The first goal is to provide information about the aims and objectives of the procedure and prediction a conclusion. For example, how to make noodle. Yang pertama, sasaran, yang memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi kesimpulan. Contohnya, bagaimana cara membuat mie. The second, materials, is contain a list of materials needed to perform a procedure or steps. For example, the materials to make an omelette are egg, onion, vegetable, oil, salt, and pepper. Yang kedua, bahan, yang berisi daftar bahan atau bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Contohnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat telur dadar adalah telur, bawang, sayuran, minyak, garam, dan lada. The third is steps. Steps is list the sequence of instruction or activities to reach the goal in the correct sequence of steps. For example, first whisk the tomatoes, then cut it into slices. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu daftar urutan instruksi atau kegiatan untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Contohnya, pertama, cuci tomat dengan bersih. Lalu, potong tomat dengan cara diiris. And the last, result. The result of a series of steps that have been taken. For example, instant noodles are ready, served while warm. Yang terakhir adalah hasil. Hasil dari serangkaian langkah yang telah dilakukan. Contohnya, mie instan siap disajikan. Sajikan selagi hangat. Next, in the procedure text, there are several language features used. Among them, first, the simple present tense. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situation, general traits, and fixed arrangement. At the procedure text, we can use verb 1. For example, serve, pour, place, etc. Selanjutnya, dalam teks prosedur terdapat beberapa fitur bahasa yang digunakan. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah salah satu dari beberapa bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi umum, dan pengaturan tetap. Dalam teks prosedur, kita dapat menggunakan kata kerja pertama. Contohnya, menyajikan, menuangkan, meletakkan, dan sebagainya.
Second, in the procedure text, we must use imperative sentence. Imperative sentences are used to issue a command or instruction. Imperative sentence usually end with a period, but can occasionally end with exclamation point. For example, get the paper, pour the water, etc. Yang kedua, pada teks prosedur, kita harus menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memberikan panduan atau instruksi. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan sebuah titik, tetapi terkadang dapat diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, potong kertas itu, tuangkan air, dan sebagainya. Next, action verbs. An action verb explain what the subject of the sentence is doing. For example, add, put, turn off, etc. Selanjutnya adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan sebuah kata kerja yang memperjelas apakah yang subjek lakukan dalam pokok bahasan tersebut. Contohnya, tambahkan, letakkan, matikan, dan sebagainya. The next point is connective. Connective of sequences is a connecting word that links one step with another. For example, then, while, next, after that, etc. Poin selanjutnya yaitu penghubung. Penghubung dalam urutan adalah sebuah kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan langkah lainnya. Contohnya, kemudian, ketika, selanjutnya, setelah itu, dan sebagainya. The next point is adverbs. To clarify action verbs in the procedure text, we must use adverbs. For example, slowly, carefully, correctly, etc. Poin selanjutnya yaitu kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk memperjelas action verbs atau kata kerja tindakan pada teks prosedur. Contohnya, pelan-pelan, hati-hati, dengan tepat, dan sebagainya. The last, numbering. We use a numbering in procedure text so that every step can be done in sequences. For example, first, second, third, etc. Poin yang terakhir adalah numbering atau penomoran atau keterangan urutan. Kita harus menggunakan numbering pada teks prosedur supaya setiap langkahnya dapat dilakukan secara berurutan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Some common forms of procedural text are direction, instruction, recipes, manuals, agendas, and rules for games. Beberapa bentuk teks prosedural yang umum adalah menentukan arah, instruksi, resep, buku petunjuk, agenda, dan aturan untuk permainan. Direction. How do I get somewhere? Very specific instruction including location names and title. Formal language is required and the addition of a map will make your instruction so much easier to understand. Bagaimana cara saya pergi ke suatu tempat? Instruksi yang sangat spesifik, termasuk nama dan judul lokasi, bahasa formal diperlukan, dan penambahan peta akan membuat instruksi Anda lebih mudah dipahami. Instruction. How do I do something? Your language must meet the needs of your audience, and you may need to include a diagram if there are complex elements to complete. Bagaimana saya melakukan sesuatu? Bahasa yang digunakan harus memenuhi kebutuhan pendengar. Anda mungkin perlu menyertakan diagram jika ada elemen kompleks yang harus diselesaikan.
Recipes. How do I cook something? Recipes are a universal text. There is a very clear expectation of the audience. So, never stray from the essential. Ingredients, method, and a few visual are essential. Bagaimana cara memasak sesuatu? Resep adalah teks universal. Ada ekspektasi yang sangat jelas dari pembaca. Jadi jangan pernah menyimpang dari hal-hal yang esensial, bahan, metode, dan beberapa visual yang sangat penting. Manuals. How do I operate this? Are there any warnings I need to be aware of before proceeding? Be very specific in your explanation. Bagaimana cara mengoperasikannya? Apakah ada peringatan yang perlu saya waspadai sebelum melanjutkannya? Berikan penjelasan yang sangat spesifik. Agenda. What are we doing? When are we doing it? Who is responsible? Apa yang kita lakukan? Kapan kita melakukannya? Siapa yang bertanggung jawab? And the last, rules for games. Yang terakhir, aturan untuk permainan. How do I play this? Be conscious of your audience and write in a style and language they will understand. You are almost created to require visual in the style of writing. Bagaimana cara memainkan ini? Perhatikan pembaca dan tulislah dengan gaya dan bahasa yang akan mereka pahami. Anda hampir pasti membutuhkan visual dalam gaya penulisan ini. For example, the first, how to make iced lemon tea. Ingredients: 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon orange, 2 teaspoons of sugar, 6 ice cups, 50 ml of hot water, and 150 ml of cold water. The steps are: the first, brew tea bag in 50 ml of hot water. The second, add sugar and then stir until evenly distributed. The third, squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. The fourth, adjust cups and add 150 ml of cold water. The fifth, stir until the lemon juice makes the tea. The sixth, add lemon slice as decoration. And finally, as the lemon tea is ready to be served. Untuk contoh dari teks prosedur yang pertama yaitu mengenai pembuatan minuman. Sebagai contoh, bagaimana cara membuat es teh lemon. Yang pertama ada ingredients sebagai bahan, yang kedua ada steps sebagai langkah-langkah. Yang menunjukkan bahwasanya ini adalah teks prosedur, yaitu ditandai dengan adanya langkah-langkah seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. The second, how to be the best student. Do you want to be the best student in your class? Be the envy of all your friends in school and earn the respect from the teacher and student alike. In order to be the best student in the school, you must first be optimistic about everything. In addition, you must be very disciplined and will behave. You must be able to balance everything. Second, every student must study hard. This is the primary task of a student, to study hard as sex. Remember, if you don't take the initiative, you will accomplish nothing. Ask questions in class if you don't understand something. Next, let's go over some study habits. When studying for a test, make sure that you first have all of the proper materials, including books, pencils, paper, and calculator. Underline the words that you don't understand. In addition, try highlighting some of the themes mentioned in the book. Ask your parents for tutoring. Based on some surveys, students who came in from tutoring tend to do better in class as well as improve their grades. Naturally, you will be on your way in becoming the best student. Remember to never give up and make a commitment toward your best. The transit is okay to fail as long as you pick yourself up and try even harder. A lot of the famous people were our own failures. Only by persevering did they manage to climb to the top and succeed. Untuk contoh yang kedua,
yaitu adalah tentang etika manusia. Sebagai contoh, bagaimana menjadi siswa terbaik. Untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah teks prosedur, ditandai dengan adanya kata the first, second, next, and lastly. Tips for writing a great procedural report. Tips untuk menulis teks prosedur yang baik. Above all else, explain what has to be done. Menjelaskan apa yang harus dilakukan. Keep everything in order. Menjaga semuanya tetap teratur. List all the items that will be required to complete the task. Buat daftar semua barang yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Keep your instruction short, sharp, and to the point. Buatlah instruksi dengan singkat, tajam, dan langsung pada intinya. Use the correct language and terms. Menggunakan bahasa dan istilah yang benar. Find or create some label diagrams if possible. Temukan atau buatlah beberapa diagram label jika memungkinkan. Use paragraph effectively, and each new element of your information report should start with a new paragraph. Menggunakan paragraf secara efektif, dan setiap elemen baru dari informasi Anda harus dimulai dari paragraf baru. And the last, procedural texts are always written in present tense and from a third-person perspective. Yang terakhir, teks prosedur selalu ditulis dalam bentuk sekarang dan dari sudut pandang orang ketiga. Thanks for your attention. If there are any question, please comment below and don't forget to like and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini dan jangan lupa menyukai dan berkomentar.